Ah, que dice Maharaj que 5 tipos de Yeah. seva, eso no. I heard about five. I heard about 5 main limbs of devotion. Escuché sobre los principales tipos, miembros de la devoción, elementos de la devoción. Ya, pero en el seva, But what about seva, she said. hay 5. Maybe you should ask Chudananda. I don't know what shastra he has produced that out of. Maybe it's the Chudananda Purana. Do I need to translate that? Just say I never heard of 5. I don't know what she's talking about. No, dice Maharaj que no sabe a qué te refieres. Okay, Tika, I know something. Yo quería que me explique. Ya, ok. Okay, don't worry, I thought of something. Guruve Gora Chandaya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Ramo. First of all, I offer pranams to our Gurudev, Om Vishnupad Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, our Raganuga Guru Parampara, all devotees, thank you for coming. Primero que nada, le ofrezco mis reverencias a nuestro Gurudev, Om Vishpad, Sri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, a Raganuga Guru Varga y a todos los devotos. Gracias por venir. So, Chaitanya Mahaprabhu described 2 types of bhakti. Chaitanya Mahaprabhu describió 2 tipos de bhakti. Etu sadhan bhakti, duitu prakar, ek vidhi bhakti, Raganuga. Mahaprabhu said there are 2 types of sadhan. One is called Vaidhi bhakti, one is called Raganuga bhakti. En ese shloka, Mahaprabhu dijo, hay 2 tipos de bhakti, uno se llama Vaidhi Bhakti y el otro Raganuga Bhakti. So, first we can explain what is Raganuga. Así que primero podremos explicar qué es Raganuga. The eternal residents, they are called Ragatmics. Los residentes eternos se les conoce como Ragatmika. Right? That means the eternal associates of Golok Vrindavan, their bodies are made of spiritual attachment to Krishna. Eso significa que los residentes eternos de Goloka Vrindavan, sus cuerpos están hechos de apego hacia Krishna. So someone in this world who wants to follow their mood, that is called Raganuga. Así que si hay alguien de este mundo que quiera seguir su humor, a eso se le llama Raganuga. So when the feeling of the Brijvasis enters into our heart, then we are qualified for Raganuga bhajan. Entonces, cuando el sentimiento de los Vrajavasis entra en nuestro corazón, estamos cualificados para Raganuga Bhakti. Okay, so if that mood is not present, then we should know we are qualified for Vaidhi Bhakti. Y si ese humor no está presente, debemos de saber que estamos cualificados para Vaidhi Bhakti. Right? Mahaprabhu said, Rag, Heen, Jan, Kore Vidhi Bhakti Adhika. Where there's an absence of attachment to Krishna in the mood of the Brijvasis, that is the mood of Vaidhi Bhakti. Cuando hay una ausencia del humor de los Vrajavasis hacia Krishna, ese humor se le llama Vaidhi Bhakti. Don't worry. Okay, hang on. I just have to arrange my prasad. Good job.
Why the class has to be now? It should be 8:30. Okay, sorry. So, Vidhi Bhakti means the absence of attachment to Krishna. Así que Vidhi Bhakti significa ausencia de apego hacia Krishna. Right. Okay. And Raganuga Bhakti is full of attachment to Krishna. Y Raganuga Bhakti está lleno de apego hacia Krishna. Raganuga Bhakti is also of two types. Y Sambandhanuga and Kamanuga. Y también el Raganuga Bhakti se divide en dos tipos de Bhakti, Sambandhanuga Bhakti y Kamanuga Bhakti. In simple language, Sambandha means Das, Sakya, Vatsalya, Ras. Mood of service, mood of friendship, and mood of parental affection. This is called Sambandhatmik. En términos sencillos, Sambandhatmika significa servir en los humores de Dasya, Vatsalya y Sakya. Right. And Kamanuga means the conjugal affection the gopis have towards Krishna. Y Kamanuga significa la atracción conyugal que las gopis sienten hacia Krishna. Understand, Anishta? Right. After this, you're going to give a summary. Así que después de esto vas a dar un resumen. So keep in your mind. No? So Kamanuga Bhakti also, Kamanuga means lust. No? The attachment the gopis have for Krishna, this is called Kamatmik. Sí, este tipo de apego que tienen las gopis hacia Krishna se llama Kamatmika. Kamatmik is also of two types. Y Kamatmika también es de dos tipos. Sambhogatmik and Tad Bhav Ichamai. Sambhog means some gopis have desire to directly meet with Krishna. Sí, y ese se subdivide también en dos. Uno es Sambhoga, y eso significa que tienen un deseo de unirse directamente con Krishna. They're the four types of Nityasiddhas. Four types? These four types are Nityasiddhas. Ya. De estos cuatro tipos de bhakti son para nityasiddhas. Right? But the jiva can be qualified for another type called Tad Bhavichatmik. That means the mood of the manjaris. Sí, y la jiva puede estar cualificada para otro tipo, que es el título que se le da, es el humor de las manjaris. That means they do not directly meet with Krishna, but by their service to Radhika, they have all the feelings that Radharani possesses. Aunque eso significa que aunque no se unan directamente con Krishna, por su servicio a Radhika, uno obtiene o desarrolla todos los sentimientos que ella posee. Right. So by following Vaidhi Bhakti under the guidance of Rasik, Guru, and Vaishnavas, heart will be purified, and when heart is purified, then one can become qualified for the practice of Raganuga Bhajan. Sí, así que por seguir Vaidhi Bhakti bajo la guía de un Guru Rasika y los Vaishnavas, entonces el corazón se purifica y uno va a estar cualificado para este tipo de Bhakti. In Jaivadharma, and also in Mahaprabhu's instructions to Sanatana Goswami, you can see the 64 limbs of Vaidhi Bhakti. En el Jaiva Dharma y también en las instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami se pueden leer las 64 tipos o elementos del Vaidhi Bhakti. No? Especially the first 5, taking shelter of spiritual master, rendering service with affection, taking initiation, like that, asking some questions. These first 5 limbs of devotion are connected with Guru. Los primeros 5 elementos de la devoción están conectados con el Guru, que son aceptar un maestro espiritual fidedigno, tomar refugio de él, servirlo con intimidad
y hacer preguntas. Especially Vishwambena Guru Seva. Serving Guru Dev with so much intimacy. Y especialmente Vishwamena Guru Seva, que es servir a Gurudev con mucha intimidad. Rukmini has joined for once. That's great. So, in Raganuga Bhakti, the limbs of devotion will remain the same, only the internal mood will be different. Así que en Raganuga Bhakti todos esos elementos de la devoción van a permanecer, con la diferencia que el humor interno será distinto. No, like Mark Pounds is chanting Harinam and Bhaktivinoda Thakur is chanting Harinam. So outside it looks like the same limbs of devotion, but the difference is the internal feelings. Es como nuestro canto de Harinama y Bhaktivinoda Thakur cantando Harinama. Externamente puede verse igual, pero internamente es muy distinto. Right? Sri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj is in Mangalati and Purushottam is also in Mangalati, but there's a difference. Gurudev is absorbed in thinking of service to the divine couple, and Purushottam is thinking, when Aarti is finished, I will take rest. O también Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj en Mangalartik y Purushottam en Mangalartik. Aparentemente es lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Bhaktivedanta Narayan Maharaj está absorto en la pareja divina y él está pensando, cuando termine esto voy a descansar. Okay, Dinishta, still awake? So externally, the limbs of devotion, there's no change in them, only the internal mood will be different. Así que externamente esos elementos de la devoción no hay cambios, pero el humor interno será diferente. So Rag Heen Jana Bhaje Shastragya, Mahaprabhu said, Vaidhi Bhakti is defined when one's impetus for devotion is caused by the instructions of the scriptures. Sí, la definición que dio Chaitanya Mahaprabhu de Vaidhi Bhakti dice que el Vaidhi Bhakti significa cuando está impulsado por los mandatos de las Shastras. For example, I don't want to go to hell, Hare Krishna, Hare Krishna. Por ejemplo, no me quiero ir al infierno, Hare Krishna, Hare Krishna. I don't want to stay in the repeated cycle of birth and death. Jai Nitai, Jai Gaur. O no me quiero quedar en la red del nacimiento y la muerte, Jai Nitai, Jai Gaura. Right? These are good feelings. Sí, y estos son buenos sentimientos. No, that means one is doing devotion because of some fear or some sense of duty. Eso significa que uno está practicando la devoción debido al miedo o a un sentimiento de deber. No, but still, at least you're getting the silver medal or the bronze medal, no? Because you're doing bhajan. Sí, y al menos uno puede obtener la medalla de bronce o la de plata porque uno ya está haciendo bhajan. Right. No? So these feelings are also rare, and these also achieved by the mercy of Guru and Vaishnava. Esos sentimientos también son raros e igual son alcanzados por la misericordia del Guru y los Vaishnavas. No, but he's not doing bhajan to satisfy Krishna in the mood of the Brijavasis, but he is doing bhajan anyway. Pero no está haciendo bhajan para satisfacer el humor de los Vrajavasis y a Krishna, pero también está haciendo algo. Okay, so when one is doing bhajan because of fear of material existence, this is called Vaidhi Bhakti. Y cuando uno está haciendo bhajan debido al temor de la existencia material, eso se llama Vaidhi Bhakti. Right? Scripture says I must do, therefore out of sense of duty I am doing, but that attachment I am not feeling. Eso significa que debido a que sé que lo debo de hacer, lo estoy haciendo, pero no existe ese sentimiento de apego. So he's doing bhajan by force of intelligence, not by force of attraction to Radha Krishna. Así que uno está haciendo bhajan por la fuerza de la inteligencia y no por la fuerza de la atracción hacia Krishna. But when this greed to follow in the footsteps of the Brijavasi awakens, that time he not rely on these feelings anymore. Pero cuando este humor de seguir los sentimientos de los Vrajavasis despierta, ese sentimiento de temor o de deber no permanece más. So
Vaidhi Bhakti, there is some feelings of fear. Así en que en Vaidhi Bhakti hay algunos sentimientos de temor. Without fear, there is no love, right, Rukmini? Así que sin temor no hay amor. If you love someone, you fear them. Así, si amas a alguien, los temes. Right? How much Krishna fears Mother Yasoda, how much Krishna fears Radharani. Where there's love, there is always fear, respect. ¿Cuánto teme Krishna, Madre Yashoda o a Radharani? Cuando hay amor, hay temor o respeto. Oh, how can I break these rules and regulations? How can I not do my Gayatri? Guru Parampara is watching, I must do. It means this fear is because of love. Así que este temor de debo de cantar el Gayatri, debo de seguir las instrucciones del Parampara, estas actividades son debidas al temor porque existe amor ahí. If you have no fear of Gurudev, that means you have no love for him, no respect. Así que si no tienes temor de Gurudev, eso significa que no tienes amor o respeto hacia él. Like Gurudev, everyone would see him like death, but inside is so much affection. Es como a Gurudev, todo el mundo lo veía como si fuera la muerte, pero por dentro había mucho amor y afecto. Yes, Didi is like a second Yamaraj. Everyone fears her because inside so much affection. O como Didi es como un segundo Yamaraj, porque todo el mundo la teme, pero por dentro hay mucho amor y afecto. Okay, so in Raganuga Bhajan, he is doing because so much attachment. Así que en Raganuga Bhajan, uno lo está haciendo porque hay mucho apego. Even all scriptures say, don't do, don't do. Still, the devotee in the stage of Rag cannot stop their mind running towards the feet of Radha Krishna. Y aún cuando todo el mundo esté diciendo no lo hagas, no lo hagas, un devoto que esté en esa posición no puede evitar correr hacia los pies de Radha y Krishna. Oh, Boris has come. A few days ago, I was thinking of Boris. What happened to him? Hace unos días estaba pensando en él que qué había pasado con él. Boris Aguilar. Okay, he's from Peru. Okay, so does not mean when I come to the stage of Raganuga that I do not need the scriptures. That is not the meaning. Así que cuando uno llega al estado de Raganuga, entonces ya no necesito las escrituras, ese no es el significado. No? Like the scriptures are full of the pastimes and the service of Radha Krishna. So if I have agreed to know the service, then I have to go to the scriptures also. Sí, porque las escrituras también están repletas de los pasatiempos de Radha y Krishna, así que si tengo codicia, también voy a tener que ir a las escrituras. Like Guru Maharaj gives the example, someone wants to drink milk, then he has to research how to get milk. Es como Guru Maharaj el ejemplo, si alguien quiere beber leche, tiene que investigar cómo obtener leche. Oh, I need a cow, okay. Cow should be pregnant, okay. Cow needs a calf, okay. Cow needs grass. So all this research will give result of milk. Uno va a entender que necesita una vaca, que necesita estar embarazada, que necesita tener un ternero, que necesita pasto. Por hacer toda esa investigación, ese conocimiento, uno va a obtener el resultado. Okay, so it's not that the Raganuga devotee is completely separate from scripture. No, but what is favorable for his mood, he takes that. No es que el devoto Raganuga esté desprendido de la escritura, sino que cualquier cosa que sea favorable ahí lo toma para mejorar su falla. Okay, Mark, understand? ¿Entendido? So we may be very far away from these feelings, but at least we should know such things are there waiting for us. Sí, y puede ser que estemos muy lejos de esos sentimientos, pero al menos debemos de saber que estas cosas están ahí esperando para nosotros. So this greed awakens in the heart by hearing pastimes of Krishna. Así que esta codicia despierta en el corazón por escuchar pasatiempos de Krishna. Especially visiting the pastime places of Krishna also. This has so much power. Especialmente visitar los lugares de pasatiempos de Krishna, eso tiene mucha potencia.
If Mark Pounds is too much worried about his air conditioning business, then how will he come to Vrindavan? Por ejemplo, si ella está muy preocupada acerca de sus negocios, ¿cómo va a venir a Brindavan? Some greed must be there, no? Some greed. Algo de codicia debe de haber ahí. If we said to Mark, if you come to Rajmano Purikram, I'll give you 100,000 US, he would be on the next airplane here. Si le dijéramos, si vienes al siguiente Brahmana Parikrama y te daremos $100,000, entonces estaría en el avión para acá. So, by hearing Tad Tad Baba Di Madhuja Shruta Nadira Pekshate Na Shastram Cha Na Yuktam Cha Bablo Bhutpati Lakshanam. By hearing of Krishna's sweetness and the sweetness of the Brijvasis, then a fortunate soul may develop this greed. Así que por escuchar acerca de la dulzura de Krishna y de la dulzura de los Vrajavasis, un alma afortunada puede desarrollar algo de apego para obtenerlo. Still externally, he will be following all the rules, the vidhi, all the rules and regulations, but inside his heart will be melting with some special feeling of attachment to Krishna. Así que externamente va a seguir siguiendo todos los mismos principios de la devoción, pero internamente su corazón estará derritiéndose de apego hacia Krishna. So Raganuga Bhajan also have five limbs. Así que el Raganuga Bhajan también tiene 5 miembros, 5 elementos. Right? First is called Bhavmoy. El primero se le llama Bhavamaya, Bhavmoy, Bhav Sambandhi, Bhav Pratikul, Bhav Anukul, Bhav Virud. These 5 limbs of Raganuga Bhajan. sí, esos 5 elementos de Raganuga Bhakti deben de estar ahí. Bhavmoy, Moy means permeating. Moy significa permeado. Right, like ghee permeates ghee. Ghee permeates milk. It's everywhere in milk. Es como el ghee permea la leche, está por todas partes en la leche. Right. Like Radharani, her name is Krishnamoy because Krishna permeates everywhere inside and outside her being. Por ejemplo, un nombre de Radharani es Krishna Maya porque ella está permeada por Krishna por todas partes. So Bhav Moy means all the devotees' activities are permeated by one particular mood. Así que Bhava Maya significa que todas las actividades de esos devotos están permeadas por un humor particular. Krishna is my son, Krishna is my beloved, Krishna is my master. One of these moods will permeate all the devotees' activities. Como Krishna es mi hijo, Krishna es mi amado, Krishna es mi maestro, ese humor va a permear todas las actividades de un devoto. No, this is called also Sthai Bhav. A eso también se le llama Sthayi Bhava. Yes, Mark has a question. Yes. Is one mood superior to the other? For the devotee, no. Right? Whatever mood one devotee has, he thinks this is the best, this is the highest. He have no interest in any other mood. Sí, si hay un humor es más elevado que el otro, para el devoto no, para un devoto que está absorto en un humor, él piensa que es el mejor humor en el mundo. But a neutral person can understand there still is some difference, some gradation there. Pero una persona neutral también puede entender que hay algo de gradación ahí, alguna diferencia. Like Mark may think, my son is the most handsome boy in the whole of California. Como Madhava puede pensar, mi hijo es el niño más guapo de todo California. And for him, that is true, no? Y para él eso es verdad. But a neutral person may say, hang on, my friend, maybe not. Pero una persona neutral puede decir, no, espérate, amigo, tal vez no. So for the devotee, whatever ras, whatever mood they're in, for them, that is the highest, that is the best. Can I ask something? Hang on, just after. Oh, yeah. There's regarding that, but I can wait. Yeah. Right? So this mood is called Sthai Bhav, fixed emotion. Así que este humor se le llama Sthayi Bhava o una emoción fija. This never change. Esto nunca cambia.
The sun and moon may change, but the devotee's mood never changes. El humor del verano puede cambiar, pero el humor de un devoto nunca cambia. Okay. Just spent the last 12 hours making a new Prabhupada video. A new what? Prabhupada video, the rasa of Prabhupada. Estuve como unas 4 horas haciendo un video sobre raza de Prabhupada. 4, 10, 12. No, unas 10 o 12 horas. We're going to make a video, everything Gurudev ever said about the subject matter, put it all in one video. And then at the end, 2,000 reward, anyone who shows one time where he said, Prabhupada is a manjari. Estamos compilando todas estas horas de video de lo que dijo Gurudev acerca del humor de Prabhupada y al final vamos a pedir que alguien muestre algún video donde él haya dicho que eres una manjari. I think already I've collected 30 videos, so not one time. Creo que ya hemos colectado como 30 videos y ni una vez. Anyway, so this one mood is called stai, that is called bhavmoy. Everything he does is permeated by one mood. Así que este humor se le llama Sthayi Bhava, todo lo que hace el devoto está permeado por ese humor. Like one time, Bamsidas Babaji Maharaj was on a train. Como una ocasión, Vamsidas Baba y Maharaj estaba en un tren. Then the train was making some noise like chicka 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 chicka, whatever noise it makes. Chicka, chicka, chicka. Some noise was there. And he was going, oh, listen, train is saying Vrindavan, Vrindavan. And he was hearing that. Sí, y todo ese sonido que lo hacen los trenes, él estaba diciendo, escuchen, escuchen, está tratando de decir Vrindavan. Anyway, so everything reminds him of that mood. Everything is stimulus of that mood. Así que todo le recuerda de su humor, todo es un estímulo de su humor. Like Gurudev would walk in the field and there would be one yellow flower, I guess you call it daffodil, and Gurudev would pick up, oh look, this is like Radharani, no? Yellow cloth and Krishna's green, like this. So everything reminds them of their particular mood. So es como Srila Gurudev, él estaba caminando en el campo y agarraba una florecita amarilla. Dice, oh, miren, este es como el color de Radharani, de la ropa de Krishna. Todo le recordaba su humor. Right? Like Purushottam sees any beautiful young girls, he goes, oh look, a maidservant of Radharani. o Purushottam ve a cualquier muchacha hermosa y dice, ah, miren, una sirvienta de Radharani. Right, Purushottam? She would be nice. If somehow we could engage in the service of Radha Krishna, that would be wonderful. Si de alguna forma u otra podemos ocupar eso en el servicio de Radha Krishna, sería excelente. Okay, so this is called Bhav Moy. Bhav Sambandha. Bhav Sambandha means everything in relationship to that mood, like hearing and chanting, remembering, Tulsi Parikram, Guru Seva. This is called Bhav Sambandha. Sí, el siguiente aspecto es Bhava Sambandha, y eso significa que todo está en relación con ese humor, o todo está relacionado con ese humor, como Tulsi Parikrama, todo lo que el devoto hace. Right? A devotee in Sakiras, for example, is circumambulating Tulsi, but this will be everything to enhance his own mood. Por ejemplo, un devoto en Sakya Rasa puede estar circunvalando a Tulasi, pero todo eso está hecho en relación de su propio humor. Right? A devotee in Vatsalya is doing parikrama of the deities of Radha Krishna, but everything will be they were doing to enhance their own mood. This is called Bhav Sambandha. O un devoto en Vatsalya Rasa puede estar haciendo parikrama de las deidades de Radha Krishna, pero todo está haciéndolo conforme a su propio humor, que eso es Bhava Sambandha. Like wearing tilak, even neck beads. Como ponerse el tilak, las cuentas del cuello. Hearing and chanting, doing Gayatri, taking prasad. This is all called Bhav Sambandhi. Sí, Related to one's. Sí, escuchar y cantar, honrar prasada, cantar el Gayatri, todo eso se hace como Bhava Sambandha, que significa que se hace en relación al propio humor. Then Bhav Anukul, especially they take what is favorable for their mood. Y después es Bhava Nukula, que eso significa que toma todo lo que sea favorable para su propio humor. That which helps they take and what is not helpful they leave.
Aquello que ayuda a ellos lo toman y aquello que no lo ayuda lo dejan. No, for example, Vrindavan, many places to stay in Vrindavan. Por ejemplo, en Brindavan, muchas partes de donde uno está en Brindavan, Bhaktivedanta Swami Maharaj, by Krishna's desire, he got his temple at Ramanreti. Bhaktivedanta Swami Maharaj, por el deseo de Krishna, él obtuvo su templo en Raman Reti. Ramanreti is the cow grazing place of Krishna Balaram. Y Raman Reti es el lugar donde pastorean a las vacas Krishna y Balaram. No, another devotee, Kinchan Krishnadas Babaji Maharaj, where he did his bhajan in Pavan Sarova, near what's it called, Nandagaon. Y Krishnadas Baba y Maharaj, él hizo su vayan en Pavan Sarovar, que está cerca de Nandagaon. Right? Me and Gurudev doing bhajan here because this is the place of Madhuri Ras, means Seva Kunj. Y Ras Gurudev Stali. estaba haciendo vayan aquí porque es el lugar de Madhurya Rasa, el Seva Kunj. So devotee always accept what is favorable for their mood. Así que los devotos siempre aceptan lo que es favorable para su humor. Like Didi said, before was one Gaudiya Vaishnava in red cloth. Before, Before there was one devotee living around here, Gaudiya Vaishnava, red cloth. ya, He ya. was living here in Seva. Sí, que había antes un devoto, un Gaudiya Vaishnava, viviendo allí en las áreas de Seva Kunj, pero con ropa roja. But he was devotee of Chandravali. Pero era un devoto de Chandravali. Chandravali is always a little bit against Radharani. Y Chandravali ella está siempre un poco contra de Radharani. I mean, Radharani is her cousin sister. Sí, ella es la prima hermana de Radharani. Right. So there is so much affection there, actually. En realidad hay mucho afecto entre ellas, pero Because Vrindavan is Prema Bhumi, the land of Prema. There's no hatred or envy here. porque Brindavan es Prema Bhumi o la tierra del Prema, así que no hay odio ni envidia aquí. But still, for increasing the happiness of Krishna, there's some competition between Radharani and Chandravali. Pero aún así, para incrementar la felicidad de Krishna, hay algo de competencia entre Chandravali y Radharani. So, especially here in Seva Kunj, everyone here is devotee of Radharani. Y especialmente aquí en Seva Kunj, todo el mundo es devoto de Radharani. Right? Anupama, this is Radharani's place. Cierto, Anupama ese es el lugar de Radharani. So Didi said he was living here, but he wasn't very happy because his mood was another thing. I mean, he was happy, of course, but his mood was a different thing. Y Didi dijo que entonces él estaba viviendo aquí, pero su humor no era tan feliz. Aunque estaba feliz, su humor no pertenecía ahí. And Didi would say even there were bhajans of Radharani, he would like sit in the back and after some time he would leave. Digo, y cuando había vayans de Radharani, él se sentaba hasta atrás, pero después de un rato se iba. Means when he hears these things, his attraction towards Chandravali increased more, so he left, like that. Eso significaba que cuando él escuchaba eso, su atracción hacia Chandravali incrementaba y entonces se iba. And he went to Govardhan, to Sakistali, the place of Chandravali. Y él se fue a Govardhan, al Sakistali, ese es el lugar de Chandravali. Right? One time Raghunath Das Goswami was doing bhajan in Radhakund, and some Brijbasi bought him a big leaf cup full of buttermilk. Big leaf cup. Sí, una vez Raghunath Das Goswami estaba haciendo su vayan en Govardhan y una persona le compró una gran botella de mother milk, no sé cómo traducirlo. Okay, so he asked, when he saw the big leaf cup, he became impressed. Oh, where did you get the leaf cup? He goes, oh, I brought it from Sakistali, the place of Chandravali. Then Raghunath Goswami became very angry. What? Did you come from that side? He took a stick and went to beat that Brijbasi. Sí, entonces cuando vio ese vaso tan grande de hojas, le dijo, ¿de dónde obtuviste ese vaso? Y le dijo, lo traje de Sakistali.
Y le dijo, tú estás viniendo de ese otro lado, y entonces se enojó mucho y lo persiguió con un palo ese Brayavasi, because that is the opposing camp to Radharani. porque ese es el campo que se opone a Radharani. So this understanding, this is called, like this is called bhavanukul. What is favorable for one's mood, one takes. And what's not favorable, he not take. Y eso se le llama Bhavanukula. Cualquier cosa que sea favorable para el propio humor, lo toma. Y cualquier cosa que no lo sea, lo deja. Many people not understand this point. Many people. Muchas personas no entienden este punto. No? Like, for example, the Guru Astakam that we sing every morning. Por ejemplo, el Guru Ashtakam que cantamos cada mañana. Right? Then it's the personal bhajan written by Vishwanath Chakravarti Thakur for the feet of his Gurudev. Este es un vayan que escribió Vishwanath Chakravarti Thakur con su propio humor para su Gurudev. Then he wrote Nikunja Yuno Ratikeli Siddha Ya Yalabi Yukti Apekshaniya Tatati Dakshad Pativalabasha Bande Guru Sri Charanaravid. Vishwanath Chakravarti Thakur for his own Guru, he prays, I prayed at lotus feet of my Gurudev, who's always arranging the conjugal meeting of Radha and Krishna. Sí, ese verso de Nikumya Yunorati Kelisite, él lo escribió pensando en el humor de su propio Gurudev, que él siempre está ocupado en arreglar los encuentros de Radha y Krishna, de su amor conyugal, asistirlos. So for Vishwanath Chakravarti Thakur, he has that mood towards his Gurudev and that mood towards Radha Krishna. Y Vishwanath Chakravarti Thakur tiene su humor hacia su Gurudev y hacia Radha Krishna. But someone who doesn't have that mood can still sing the Guru Astak prayers, right? But according to them, they will take what is favorable. Y también alguien que no tenga su humor puede cantar esas oraciones del Guru Astaka, pero lo va a tomar lo que sea favorable de acuerdo a su humor. Right? Many people not understand this thing. Pero muchas personas no comprenden esto. Right? Just like if we go to a smorgasbord. To a what? Smugglers? Smorgasbord, all you can eat. Restaurant. Sí, es como si uno va a esos restaurantes que no come todo lo que pueda comer. When we were small, we used to go to the Chinese smorgasbord. We used to call chew and spew. Anyway, don't translate that. So anyway, so means many, many different preparations are there, but you will take what you like. What you like, you take that. You don't have to take everything. Sí, es if I like spaghetti, I take the spaghetti. If I like the lasagna, I take the lasagna. According to your mood, you take what's there. Así que en un buffet, aunque todo está disponible, solo tomas lo que te gusta. Tomas algo de espagueti, tomas algo de lasaña. Así que no tienes que tomar todo lo que está ahí. Right? The Russians will take the buckwheat and potatoes. The Mexicans take the frijoles. Everyone takes according to what is favorable for them. Los rusos van a tomar las papas hervidas, los mexicanos los frijoles. Todo el mundo va a tomar lo que es favorable de acuerdo a su humor. The Tamils go for the chicken burgers. So everyone take, this is called bhavanukul. What is favorable for your mood, you take, and what is not favorable, then leave. Eso se le llama Bhavanukula. Así que todo lo que está favorable para tu humor lo tomas y lo que no lo dejas. Like Gurudev would often speak, very often he would speak pastimes of Vatsaliras, pastimes of Sakiras. No, that doesn't mean that is his personal mood. According to what is favorable, he accepts. But still he speaks all type of Siddhanta, all type of Katha. O por ejemplo, Srila Gurudev, él solía hablar muchos pasatiempos de Vatsalya, Rasa, de Sakya, pero no significa que eso era su humor, simplemente tomaba lo que era favorable y aún así él hablaba todo tipo de Siddhanta. Okay, and lastly is called Bhav Virud, giving up that which is against one's mood. Y lo último se llama Bhava Viruta, que significa rechazar todo lo que es contrario al propio humor. Especially meditating on the pastimes of Krishna and Dwarka. Especialmente meditar en los pasatiempos de Krishna en Dwarka. This is completely against the mood of Braj.
Eso es completamente contrario al humor de Bracha. Um, different types of nyas and pranayam, all these things are unfavorable, so they can be given up. Sí, todo ese tipo de pranayamas, todas esas cosas no son favorables y deben de ser abandonados. If I want to serve Radha Krishna, why should I meditate on Rukmini Dwakadish? That will not be favorable. Por ejemplo, si quiero servir a Radha Krishna, ¿por qué debo de meditar en Rukmini Dwarakadish? Eso no será favorable. Oh, hang on. I'm going to send this guy the link. Hang on. Oh, no. Excuse me. Anupama. Where's Anupama's message? Okay, excuse me. Okay. For example, Gurudev would often tell this story. Por ejemplo, Gurudev seguido contaba esta historia. Okay. There were two devotees living in Radhakund. O sea, había dos devotos viviendo en el Radha Kunda. Right. So, for some reason, one of the devotees developed a desire, I want to go to see Dwarka. Y por alguna razón, uno de los devotos desarrolló el deseo de quiero ir y visitar Dwarka. Then Vrindavan is called Chintamani Bhumi. Whatever you want, you will get. Y Brindavan se le llama Chintamani Bhumi, que todo lo que desees, eso obtendrás. Okay. So he desired to go to Dwarka. What happened? Next day, one wealthy man came. Oh, I want to go to Dwarka, but I have no one to go with. Then this devotee said, okay, I'll go with you. Así que, ¿qué pasó? Al siguiente día viene un hombre de dinero que dijo, yo quiero ir a Dwarka, pero no tengo a nadie que me acompañe. Y ese devoto se levantó y dijo, yo iré contigo. Right? You know the story, Anupama? ¿Conoces la historia, Nupam? What you been doing? So he went to Dwarka. Así que él fue a Dwarka. No Brijabasi, when Krishna went to Dwarka, not even one Brijabasi left Dwarka and went with him. Sí, cuando Krishna se fue hacia Dwarka, ningún Brajavasi se fue con él. Only Balaram and Rohini, actually. Solo Balaram y Rohini, en realidad. So they are related to Krishna. But no one left the feet of Radharani to go to Krishna and Dwarka. Porque ellos están relacionados con Krishna, pero nadie dejó los pies de Radharani para irse con Krishna a Dwarka. Because where Radharani is, Krishna is fully there, always. Porque donde está Radharani, Krishna está por completo ahí siempre. Anyhow, he went to Dwarka. He saw all the different pastime places. Así que él se fue a Dwarka, vio todos los lugares de pasatiempos. But the mood in Dwarka is completely different to the mood in Vrindavan. Pero el humor de Dwarka es completamente diferente al humor de Brindavan. Okay, Dinishta, still awake? Yes, okay, gracias. So, in Dwarka, so much mood of awe and reverence is there. En Dwarka hay tanto humor de adoración y reverencia ahí. And Vrindavan is full of the mood of sweetness, Madhurya Lila. Pero Brindavan está lleno del humor de dulzura, Madhurya Lila. Okay, so when he went there, something changed in his mood. Así que cuando él fue ahí, algo cambió en su humor. Right? Even he got his arms engraved with the marks of the Sri Sampradaya. Incluso se marcó los brazos con las marcas del Sri Sampradaya. Right. Anyway, we just put tilak on by clay, but in Sri Sampradaya, they burn like the mark of the conch, the mark of the Sudarshan Chakra, they burn into the arms. Sí, como nosotros solo nos ponemos las marcas del tila con arcilla, pero en el Sri Sampradaya queman esas marcas de Sudarshan Chakra en el brazo. Okay. Sandy, you can put your camera on, Sandy, from Depuru. So, when he came back to Dwarka, when he came back to Radhakund, then nobody wanted to talk to him. Y cuando regresó de Dwarka hacia Radhakunda, nadie le quería hablar.
because he'd given up Radharani and went to Dwarka. No? porque había abandonado a Radharani e ido a Dwarka. So everyone could understand. They thought, if I talk with him, Radharani will be angry with me, then I'll also be kicked out of Vrindavan. Y todos pensaron, si hablo con él, Radharani se va a enojar conmigo y también me va a echar de Brindavan. So everyone neglected him. Así que todo el mundo lo negligió. And he began thinking, why nobody's talking to me? He began thinking, what's going on? Y empezó a pensar, ¿por qué nadie me habla? ¿Qué está pasando? Even his best friend, the other devotee, was not talking to him. Incluso su mejor amigo, el otro devoto, no le estaba hablando. Oh, why? Oh, it must be, if the devotees of Radharani have rejected me, that means Radharani has rejected. Él pensó, si los devotos de Radharani me han rechazado, entonces Radharani me ha rechazado. Okay. So he began feeling very bad. Without Radharani's shelter, without Radharani's service, my life is useless. Y se comenzó a sentir muy mal sin el servicio de Radharani, sin su refugio, mi vida es inútil. So he began lamenting so much. Así que se empezó a lamentar mucho. So he lamented so much, his body was burnt to ashes in 3 days. Fue tanta su lamentación que su cuerpo se quemó en cenizas en 3 días. Okay. From this, you can understand how much he loved Radharani. Otherwise, who can give up their body like that? Y por eso no puede entender cuánto amaba a Radharani, sino quién puede abandonar su cuerpo así. Okay, so what is unfavorable for your mood, one should give up strongly. Así que lo que sea desfavorable para su humor, uno lo debe de dejar fuertemente. Okay, so even though we hear Raganuga Bhakti has no rules and regulations, actually these 5 principles dominate the life of the devotee. Y así que aun cuando uno escuche que Raganuga Bhakti no tiene reglas ni regulaciones, estos 5 principios regulan la vida del devoto. Right? Their own mood regulates their all activities. Su propio humor regula todas sus actividades. Okay, so these are 5 limbs of Raganuga Bhakti. Así que esos son los 5 elementos de Raganuga Bhakti. Okay, I have no idea if that's what she wanted to hear about, but I couldn't. What Nandini wanted to hear about, I guess that's what she wanted to hear about. I have no idea. Así que no tengo idea si eso era respecto a lo que quería escuchar a Dandini, pero... Okay. Udav de Uruguay, ¿cómo estás? Udav, is he there? Can he hear? Escucha, Udav. Okay, I hope he can hear. Hey, can you translate there? Yes, Udava, que si puedes escuchar, si estás ahí. His camera is working. Anyway, Hare Krishna. Okay, are there any questions from the devotees? Udav, ¿qué pasó? He has to unmute his microphone. Tienes que ponerle el sonido a tu micrófono. Okay. Anyway, don't worry. You don't have to speak, but we can try and come Vrindavan this year. Así que no te preocupes, no te podemos escuchar, pero trata de venir a Brindavan este año. Sí. I thought Udav worked in IT and he can't work out how to turn on his microphone. Sí, yo pensé que... I'm sorry. Udav works in IT, right? Sí, Udava trabaja en night what? IT, what's that? I don't know. Internet technologies. Yes, doesn't he work in internet technology? Entonces no expone que trabaja en tecnologías de internet. Okay, don't worry. Try and come Vrindavan this year. O sea, no te preocupes, trata de venir a Brindavan este año. Okay, so one devotee asked a question. Some devotee reject Vaidhi Bhakti, thinking this is inferior, and give emphasis to Raganuga. Is this genuine?
O sea, algunos devotos rechazan el Vaidhi Bhakti porque piensan que es inferior, que Raganuga Bhakti es superior. ¿Es eso genuino? No, but we explain no one gives up the practices of Vaidhi Bhakti, only the internal mood changes. Sí, ya explicamos que nadie abandona las prácticas del Vaidhi Bhakti, solo su humor interno cambia. Like some devotees would say, "Oh, Gurudev, can I do service to Radha Krishna in the mind?" Then Gurudev would say, "Okay, but at prasadam time, you also have to take prasadam by mind. You cannot eat." Por ejemplo, había algunos devotos que le preguntaban a Gurudev, Gurudev, ¿podemos hacer servicio en la mente o Manasa Seva a Radha Krishna? Y Gurudev les decía, sí, sí pueden, pero entonces también tendrían que tomar prasad en Manasa Seva, de otra manera no pueden. No, so some false people think I will give up all rules and regulations and do Raganuga, but it's not like that. That will just be a disturbance. Algunos piensan que voy a abandonar todas las reglas y regulaciones y hacer Raganuga Bhakti, pero eso no es así. Eso solo sería un disturbio. No, therefore, outside devotee always follows like the rules of Vaidhi, always. Así que exteriormente todos esos devotos siguen todas las reglas y regulaciones del Vaidhi Bhakti, siempre. Maybe in a very high stage, the devotee may give up a few rules and regulations here and there, but there will be no fault at all. Tal vez en una etapa muy avanzada, muy elevada, el devoto podría abandonar algunas, pero entonces ahí no habría ninguna falla. Like one time I asked Gurudev, 8 minutes, 5 minutes, I'm finished. Como una ocasión le pregunté a Gurudev, If prasad is pure, why we wash our hand and mouth after eating prasad? si el prasad es puro, ¿para qué nos lavamos los pies y la boca después de tomar prasad, las manos y la boca? Then Gurudev said, if you are like Nityananda, then no need to wash hands and mouth after taking prasad. You will do like this and think, I am purified by the touch of Mahaprasad. Le dijo, si eres como Nityananda, no hay necesidad de lavarte las manos y la boca. Si haces así en el cabello, sentirás que estás purificado por el Mahaprasad. But that will be a natural feeling, not artificial. Pero eso tendría que ser un sentimiento natural, no artificial. So in a high stage, one may give up a few things here and there, but there will be no disturbance to his devotion. It will be natural. Así que en una etapa elevada uno puede abandonar algunas cosas aquí y allá, pero no habrá ninguna perturbación a su devoción. But still, such a devotee will never act improperly. Pero aún así un devoto nunca actuará inapropiadamente. Like even Radharani, in the madness of divine separation, Radharani never spoke one word or did anything against devotion to Krishna. Never. Even in dream. Aún Srimati Radharani en su estado de locura divina nunca hizo nada que fuese contrario o inapropiado para el servicio de Krishna, ni siquiera en sus sueños. Okay, so now I must go for prasad. Ahora debo de irme para el prasad. Okay, Uddhav, try and come for Vrindavan this year. Así que Uddhava trata de venir a Brindavan este año. Okay, take care. All should try. And what's her name? Sita, where's Sita? The Tamaulipas. Sita, why no one else from Zacatecas, from Tamaulipas is coming? Cita, ¿por qué nadie más de Tamaulipas va a venir o va a ir? Where's Omkar and all these other useless guys? Where are they? ¿Dónde está Omkar y todos los demás? Anyway, what can I say? Now is prasad, I must go. Thank you, everyone. Sorry for late. Some devotee had big medical emergency. So tomorrow she will have operation. So all devotees pray for her. Sí, perdón por la tardanza. Una devota tuvo una emergencia médica y mañana va a tener una operación. Por favor, oren por ella. Okay. I'm sure you all know her, but I won't say her name because people will start writing and calling her. And they'll disturb her. Hello? Months later? Okay, no translation. Hare Krishna. Thank you, everyone. Hare Krishna. Haribol. Sí. Haribol! Hare Bol.